हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ फ्रेश एपिसोड रो नाटी होची आज एप्रिल 3 तारिख बुधवार। माँ लक्ष्मी करिबे एही चारिटी राशि रो उन्नति। आज मु आपनकु 3 एप्रिल रो राशिफल संपूर्ण विस्तृत भावे कहिबा पई जाउछि। राशिफल निर्णय करा हुए ग्रह मानकर गतिविधि अनुसार। तेबे आज दिनटी आपणको पई केमिति रहिबो, केमिति कटिबो, आजिर दिन कौन रही आपणको पई भलो कि खराब। तो जदि आपणकर मेष राशि होइथिबो, मेष राशि व्यक्ति माननको पई मानसिक दुश्चिंतारे दिनटी कटिबो। बंधु माननको वार्तालापरे दुश्चिंतारे लाघव मिलिबो। अंतरंग बंधुଙ୍କ सह कथाबार्ता करंतु, एहा द्वारा मानसिक शांति पाइबे। आज स्वभाव रे उग्रता एवं क्रोध रहुथबा कारणरू आपणको काम करिबारे मन लागिबो नाही। वाद विवाद रे कोनोसी असंतोषर वातावरण होई पारे। स्वास्थ्यर ध्यान रखिबा पई पड़िबो। चाकरी क्षेत्र रे अवरोध आसीबारु निर्धारित कार्य संपूर्ण करि परिबे नाही। धार्मिक यात्रार आयोजन हेबो। प्रतियोगिता परीक्षा रे आनंदित हेबे। कड़बड़ खटाई निज स्थान को कोनोसी मते दृढ़ रखंतु। मांगलिक कार्य रे जोग देवा उचित। प्रतिकार शिव दर्शन करी पादुका सेवन करंतु। द्वितीय राशि वृष राशि। आपणकर एवं आपणक परिवार मध्य समस्या गुरुत्वपूर्ण भाव में चालुअछि। जदि आपणक मध्य झगड़ा चली थाए एवं कथबार्ता माध्यम समाधान न हुए, तेबे आपण निज परिवार लोकंकु अधिका समय देवा उचित हेबो। बॉय रोमांस मनोरंजन मौज मस्ती रे भरपूर रहिबो। आजिर दिन सार्वजनिक जीवन में आपण महत्व प्राप्त करिवे। जश एवं कीर्ति रे वृद्धि हेबो। भागीदारी सहित लाभ हेबो। सुंदर वस्त्र किंबा वस्त्रभूषण क्रय करिवे। दाम्पत्य सुख वाहन सुख लाभ मिलिबो। मित्र मानक सहित यात्रा करिवे। जगन्नाथंकर आशीर्वाद आपणक सहित अछि। महिला मानकर पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। कर्मक्षेत्र अपेक्षा व्यवहार जोग क्षति हेबे। पुरातन रोग नहीं चिंतित रहिबे। प्रतिकार गुड़ रुटी खाइबाकू दियंतु गाई को। मिथुन राशि। संध्यारे आपणकर कोनसी मानसिक समारोह को जीवार संकेत अछि। आपण काहारी भोजी मध्ये जाई पारंती किंबा बंधुको घरे होतबा समारोह रे भाग नहीं पारंती। जहा हेउना काहीकि आज दिन खूब भलो। व्यवसायी संबंधी समस्या रे उत्साहित हेबे। विभिन्न रास्ता रे आय वृद्धि योजना चालू रखिबे। राजनीति रे लोक समर्थ प्रचुर मिलिबो। महिला माने संतान बस्तड़ा स्नेह ममतापूर्ण एवं प्रीतिप्रिया हेबे। गस्त कार्यक्रम थिले बहु समय बाहरे कटाइबा पई बाध्य हेबे। संतना संतनी मानक पई फल उत्तम रहिबो। सम्मान चेष्टा कले जमी जमा विवाद मेंटी जीवो। प्रतिकार असहाय मानंकु सहाय्य करंतु। कर्कट राशि। आज आपनकु निज सांग मानंकु सम्मान पई खुशी मिलिबो, किंतु सावधान रहिबे, कारण आपण ही किछि सांग आपनकु ईर्षा करूछंती। एथिपई आपनकु टिके सावधान अवलंबन करिया पई हबो। आपनको खर्च जोगु अतिरिक्त क्रोध एवं वाणी उपर नियंत्रण रखिबा उपदेश। का सहित जुक्ति हेबार आशंका अछि। आर्थिक मामला रे किंबा आदान प्रदान रे सावधान रहिबे। पारिवारिक सदस्य माने तांको सहित झगड़ा होई पारे। नकारात्मक विचार मन उपरे रहिबो। खाद्य पेय प्रति दायित्वहीनता जोगु स्वास्थ्य खराब हेबार आशंका अछि। पारिवारिक जीवन रे आवश्यक स्थल रे छलना रे आश्रय नै निज व्यक्तिर अक्षुण्ण रखिबे। महिला माने गृह समस्या को समाधान करी धन संपत्ति को आयत्त करिबे। प्रतिकार असहाय मानकु खाद्य दियंतु। सिंह राशि। वर्तमान बोधहुए आपण कोनसी कठिन काम करूछंती। भलो भावे बुझी विचारी काम करंतु एवं निज विचार को स्पष्ट भाव में उपस्थापन करंतु। व्यस्त होई कोनसी भूल करंतु नहीं। व्यय भरणा करी यथेष्ट बड़का लाभांश उपरोक्त उपभोक्ता होई परिबो। शिक्षा क्षेत्र में उच्च श्रेणी पाइबे। उच्च शिक्षा पाइबार सुजोग मध्य पाई परिबे। महिला माने कर्म क्षेत्र को समस्या समाधान करी मान सम्मान पाइबे। परिवार हित पई अधिक खर्चांत हेबे। इष्ट प्राप्त हेबार अवसर पाइबे। स्थान परिवर्तन जोगे असंतोष देखा देबो। प्रतिकार कुकुरंकु खाद्य दियंतु। कन्या राशि। आज आपण जानि परिबे जे आपण निज बंधु मानक को बहुत भल पांती। सेमानक सांगरे समय कटाय पई चाहंती। आज दिन निज परिवार लोकन सहित कटाइले शुभ होबो। परिवार रे खुशी एवं आनंदर माहौल रहिबो। चाकरी एवं व्यवसाय रे आपनकु लाभर समाचार मिलिबो। उच्च अधिकारी आपनक ठारू कार्यगुडी को प्रशंसा मिलिबो। वैवाहिक जोग अछि। महिला मित्र मानक पई विशेष लाभ हेबो। दाम्पत्य जीवन में मधुर्य आनंद नेबे।
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନ କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବହୁ ଦିନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯିବ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କାଟିବେ। ମାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଲାଭ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ଭେଟ ଉପହାର ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରବାସ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତା ସେବା କରି ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଘର ଛାଡ଼ି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକ ରାଗରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶାର ଭାବନା ନିଜ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଚିନ୍ତା ସାଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ପରି ଲାଗୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ କର୍ମର ଚାପ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ମାଗଣାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ହତାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ବାଦ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ହଇରାଣ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଘର ସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବେପାର ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ତଥା ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା ରଖିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସରକାରୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସରଳତାପୂର୍ଣ୍ଣକ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଟଣାଟଣି ଅବସ୍ଥା ସୁଧରିଯିବ। ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମପୀଠ, ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ କମ୍ ସମୟର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଆସ୍ତିକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମେଳମିଳାପ ରହିବ। ଘରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଛି। କାହାରି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଚାକିରି ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆମିଷ ସେବନ କରିବା ନିଷେଧ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳର ବିବରଣୀ ଦେଲି। ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भल लगे निहाती गोटे लाइक करेंगे आउ ए पर्यंत चैनल सहित जोड़ी होई रहते आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।